Assalamualaikum and good day everyone. For today's video, I will give you the overview of paper 2 English 1119 SPM, the new format starting 2021. The time allocated is 1.5 hours, 1 jam setengah, and you have 3 parts. Ada 3 bahagian, part 1, part 2 and part 3. Ketiga-tiganya, all 3 parts are given equal marks, which is 20 marks, 20 markah, but the number of words required for the candidate to write increase from part 1 to part 3. For part 1, you are only required to write 80 words, 80 patah perkataan saja. Jadi lebih kurang 1 perenggan pun okey sudah, excluding the hi, hello and then thank you, bye bye, itulah. And then for part 2, it's 125 to 150 words. 150 tu pendek sangat. Mungkin 3 perenggan pun cukup soal. And then for part 3, you are required to write little bit longer, 200 and 250 words. Tapi markah yang sama ketiga-tiga parts ini ya. But let's not focus too much on the number of words lah. Tak penting sangat pun. My problem with writing too long is you might be prone to making more mistakes when you write more. And let's go to the first part. Mari kita tengok dia punya perincian untuk part 1. Part 1 ialah it's an informal message or email lah. Usually it is about personal and concrete response. Maksudnya tu there's no beating around the bush. The question will ask you very specifically and you are required to answer specifically secara terus terang, tidak ada kona-kona. Dia terus jawab saja. Tapi kebanyakan soalan tu dia lebih kepada hubungan yang personal lah. Contohnya between friends ataupun between family members. The whole theme of all the questions are usually general and social everyday matters. For example, birthdays. Okay, jadi tak perlu risau sangat ini. I think ini ialah bahagian soalan dalam kertas tu yang memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang lemah atau average untuk mendapat markah full, because you can get all 20 marks easily. Even when you look at the way we are trained to give marks dalam latihan menanda untuk SEFR ni, part 1 ni sangat senang untuk dapat markah. Mari kita pergi part 2 pula. Part 2 ialah essay. Apa itu essay? Essay penulisan. Itu sejak karangan. Karangan yang usually ada pembuka, badan dan penutup. Itu je lah. Memang tidak ada apa-apa format yang spesifik ataupun technical. It is a formal explanation, penerangan formal yang mempunyai konteks yang berkaitan dengan pengalaman sebagai pelajar dan juga remaja. Selalunya itu dia berkaitan dengan sukan, lifestyle topics ataupun entertainment, fashion, teknologi, kan benda-benda begitu kan. Dan selalunya dia akan meminta dalam kamu menerangkan informasi tu, kamu mesti beri pendapat peribadi kamu yang ada justifikasi. So you give information and you give your personal opinion and also explanation. You give reasons why you have your own opinions. Ada banyak contoh penulisan opinion essay dalam textbook tu ya. Kalau kamu cuba buat semuanya, itu dianggap sebagai a good revision already. Yang pentingnya kamu ada beri isi dan penerangan dan justifikasi. Last sekali untuk part 3, kamu akan diberi 3 soalan. 3 soalan ini dia diambil daripada 4 kebarangkalian. Apa dia 4 kebarangkalian itu? Artikel, review atau ulasan, report atau laporan, story atau cerita. Antara 4 pilihan soalan ini, jenis soalan ni, hanya 2 yang mempunyai format yang lebih ke arah teknikal. Tapi itu pun tidak seteknikal seperti format SPM yang sebelum ni. Yang mempunyai technical format lain ialah artikel dengan laporan. If you look at the samples from download textbook kan, for artikel dia tinggal title siap di tengah. Tak semestinya pun di tengah. Yang pentingnya dia ada title, that's all. Kalau report pula, tajuk. Lepas tu dia ada subtopics macam introduction, subtopik pertama. Lepas tu body dia ada subtopik tersendiri, closing dia punya subtopik terakhir. There's no format allocation sudah untuk macam yang kalau ada format ini bagi 1 markah, kalau ada format ini ada 1. Tiada soal macam itu. Itu je lah. Tapi you have to choose one lah. Contohnya macam exam baru-baru ni yang keluar ialah artikel, review dengan story. Jadi ada 3 contoh, tak ada report di situ. So tiga contoh pula. 3 pilihan soalan kan. Jadi kamu boleh pilih antara 3 tu. Pilih 1 dan kamu perlu beri rationalnya jawapan kamu. Okay, and then you
have to have this what you call communicative convention, and you imagine the audience, dia punya pembaca tu siapa? Bukan dah betul-betul kau tahu lah pembacanya ialah cikgumu atau pemeriksa kan. Tapi kalau macam contoh soalan tu minta kamu buat artikel untuk satu magazine pasal fashion, in your mind your audience will be everyday people kan. So maybe you can write in a non-formal way or semi-formal. Your communicative convention ialah your language, the way you form the whole essay should be in line with the audience. Contohlah macam kamu menulis report untuk your principal. Tak samalah dengan kamu menulis story. Contohnya story kan, narrative kan banyak yang macam languages that are very flowery. You use certain language features that give the effect of suspense. Berbeza dengan tulisan kamu untuk report tentang kantin sekolah yang boleh diperbaiki. Okay, enough about the parts. Jadi macam teacher ada tulis sinilah, semakin ke bawah dari part 1 pergi part 2 pergi part 3, semakin susahlah kita mau dapat markah. Jadi untuk pelajar yang lemah, lebih baik kamu jawab berhati-hati untuk part 1. Pastikan kamu use all the contents provided, jawab semua soalan yang ada diberi. Okay, untuk pemarkahan ada 4 things yang kamu akan pemeriksa akan cari untuk bagi markah. First one is content. Macam konten ni pun, cara diberi markah konten di part 1 itu berbeza dari cara diberi markah konten di part 3. Contohnya part 1, dalam soalan ada 3 soalan. Kalau kau jawab 3 soalan ni, kau dapatlah markah penuh 5 markah. Tapi untuk part 3 nanti, bila kamu sudah sentuh isi-isi penting, tapi kamu tidak olah dengan baik, tidak ada justifikasi, pun susah kamu mau dapat markah yang tinggi kan? Right, okay, next one, communicative achievement. Kemampuan pelajar atau calon untuk berkomunikasi kepada si pembaca. Okay, contohnya if it's a report to the principal, pemeriksa akan baca dalam keadaan dia ialah principal. Dia mau nilai kamu mampu untuk komunikasi idea kamu atau tidak. Firstly, ialah adakah bahasa kamu itu formal atau tidak formal? Adakah genre-nya itu betul? Kalau kamu tulis narrative, berbeza dengan opinion essay. Adakah ideas kamu tu simple? Okay. Do you make general statement that show that you are very immature in your thoughts? Itu pun diambil kisah juga, terutamanya di bahagian ketiga. Adakah kamu memenuhi tujuan penulisan kamu? Contohnya, are you writing to complain? So, if you are writing to complain, are you achieving your goal of communicating your complaints to the reader? Are you suggesting something? Advice, memberi nasihat. Adakah kamu perlu persuade, memujuk? Kalau kamu memenuhi semua ni, tujuan kamu menulis ni, tujuan kamu berkomunikasi ni, barulah kamu dapat markah yang tinggi, terutamanya di part kedua dan ketiga. Okay, dan last sekali lah, are you able to hold the reader's attention? Is your essay interesting? Next one ialah dari aspek organization, susunan olahan esei kamu secara keseluruhan. Adakah idea dia di antara first paragraph, second, third, and then closing, are all the ideas flowing? Itu antara perenggan. Kalau di dalam perenggan itu sendiri, adakah dia flowing juga daripada first sentence until the last sentence of that paragraph? Dan adakah kamu guna penanda wacana? Kalau kamu guna pun, adakah penanda wacana yang kamu guna itu adalah penanda wacana yang biasa? Atau adakah penanda wacana yang sophisticated? Lastly, language, iaitu bahasa. The first one is kosakata. Adakah kamu guna vocabulary yang sama saja berulang-ulang? Atau adakah kamu menggunakan vocabulary yang luas? Kamu tahu apa mau cakap specifically? Yang kedua, tata bahasa, your grammar. Are you using the correct tense? Are you using the correct structure of sentences? Are your punctuation correct? Are your spelling correct or not? Semua itulah termasuk dalam di bawah language. Lepas tu technical terms. Okay, itu ialah set perkataan khusus. Adakah kamu gunakan specific terms for different topic? But then, cara menanda esei di bawah Safer, kita sebagai guru dilatih untuk menilai kemampuan murid berbanding
ketidakmampuan murid. What the students can do compared to what the students cannot do. Sebab kalau SPM yang sebelum Saiful ni, kita akan cari all the technical errors lah of your writing to determine in which band you fit. But now all of that secondary. I think what we will focus is what are you able to do with your writing skill. Okay, that is accuracy versus meaning. Okay, itu saja. I hope this is a concise overview of the paper, and I hope to see you again in the next video. Bye bye.